Matamis nga pahiyom sa mag-asawang Maria Erna Española Morados, 62 anyos ug si Marlon Tel de Morados, 70 anyos, parehong residente sa NHA Bangkal, Talumo District, Davao City. Kinihuman sila nahatagan og pagtagad ug nakabenepisyo sa libreng Power Cells Herbal Capsule. Gisaysay una ni Nanay Erna nga siya baguhay lang nakagawa sa balay tambalanan ug sa karon wala na kiniigong pinansyal aron ipalit sa mga maintenance alang sa sakit ni ining hypertension. Samtang ang bala ni ini si Marlon aduna sab kini ginabati sa pagpanakit sa lawas. Tungod ni ini sila gitunulan og matag usa ka pad nga Power Cells Herbal Capsule ug dugang nga 5 kilo nga bugas nga gikan sa Di Maria Foundation ug Emilias Mindanao Souvenir Center. Kung blessing sa amo ang mag-atawa, pasalamat kami dako sa mga brigada gigapasukan nga nagatabang gid sa amo. Sobrang kalipay nga ang madawat ng bugas o tambal nga matay ninyo makatabang sa among sakit sa among mga lawat. Salamat din kayo. Ang pamahayag ni Nanay Erna, nasayran nga ubay-ubay na usab ka mga senior citizens o mga katawhan nga migikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao ang nahatagan sa susamang grasya nga nahimo kining posible pinaagi sa mga kapartners o sa mga avid listeners sa Brigada News FM Davao. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.